नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। पूर्व वर्धमान जिले के मोयल इलाके में प्रवासी मजदूर की मौत, जांच में जुटी पुलिस। काकसा में बीजेपी ने बीएलओ के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। कांग्रेस नेता देवदीप चटर्जी की हत्या के बाद गरमाई सियासत, टीएमसी नेताओं पर लगे गंभीर आरोप। दुर्गापुर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से 100 जिंदा बम बरामद। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के मोयल इलाके में एक प्रवासी मजदूर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान श्याम मंडल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार श्याम मंडल कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए घर आया था। शनिवार को वो किसी काम से घर से बाहर निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। काफी इंतजार के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान उसका शव खेत में पड़ा मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। আমার বাবার কোনো শত্রু নেই, না পাড়ায় আছে না বাড়িতে আছে, কোনো শত্রু নেই গো। আপনারা কি জানতে পারলেন আজকে সকালবেলা? আমরা জানতে পেরেছি ওই যে আকিবের বাড়িতে মদ খেতে গেছে, আমার বাবার সাথে আরেকজন গেছে সরজিৎ বলে, ও আমার বাবাকে তুই চলে এসেছে। তাহলে আমার বাবা কাঁদতে পারিনি কি স্যার, জানতে পারিনি। আমার বাবা এমনি মুনিশ খাটে আর মাঝে মাঝে বাইরে যায়। বাইরে কিসের কাজ করতে যায়? বাইরে এমনি ব্রিজের রড মটের কাজ করে। আচ্ছা, বাড়ি কবে এসেছে? বাড়ি এসছে আজকে 3 দিন হলো। কোথায় কাজে গেছিল? লাস্টে গিয়েছিল আসাম। ওখান থেকে এসছে? হ্যাঁ। ওখান থেকে কিসের জন্য এসছে এখন? ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ি এসছে, নাহলে আসতো না। কালকে কখন বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে? কালকে আমাদের বাড়ি গেছে, আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বললো, সেই যে বাড়ি এসছে, বাড়ি থেকে বলছে 4টার দিকে বেরিয়ে গেছে, আর বাড়ি আসি। কি যে মারা গেছে কে হয় আপনার? আমার কাকা। কি অনুমান কিভাবে মারা গেছে উনি? আমার কাকা তো প্রধানত ভোট দিতে এসেছিল, ভোটের জন্য বাড়ি এসেছে। ও বাইরে রাজমিস্ত্রি যুগালের কাজ করে, সেখানে বাড়ি এসে ও একজনের সঙ্গ পেয়ে মদ খেতে গেছিল। আমাদের বাড়ির লোক যখন জানে আমার কাকি যে এখনো পর্যন্ত বাড়ি আসছে না, খোঁজাখুঁজি করেছে, খোঁজ খবর নিয়েছে যতটা পারে। কিন্তু যখন আমরা ভোরবেলা খবর পাই যে আমার কাকা ওইখানে লাশ পড়ে আছে, আমরা ওখানে গিয়ে দেখতে পাই যে আমার কাকার গায়ে পুরো গরম জলই হোক বা গরম মদই হোক ঢেলে দিয়েছে। সেটা বাড়িতে ধস্তাধস্তি করে এমন মারা হয়েছে। যে বাড়িতে মদ তোলে সেই বাড়িকে কেন্দ্র করেই আমার মনে হচ্ছে যে ওখানে সরডাঙ্গার যতগুলো ভাটিশালা আছে সেই বাড়িতেই যেখানে হোক আমার কাকাকে সেইখানে মেরেছে। মদের জন্য গেছিল ভোটের ব্যাপার নিয়ে। ভোটের ব্যাপার নিয়ে বলতে? ভোটের ব্যাপার হয়তো কোনো কারণে ভোটের নামে কোনো কথা হতে পারে বা মদ না, উনি কি কোনো পার্টি টাটি করতেন নাকি? পার্টি না, এমনি খেটে খাওয়া মানুষ। আচ্ছা, খেটে খাওয়া মানুষ, একদম গরিব, না বালক ছেলে, বাইরে কাজ করে। আচ্ছা। আর ও काकसा में एक बीएलओ के खिलाफ बीजेपी नेता ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चैताली रॉय गलसी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 की बीएलओ है, जो शनिवार को गलसी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार आलोक पाजी के समर्थन में रोड शो किया था। वहीं आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में बीजेपी नेता रमन शर्मा ने कहा कि बीएलओ चुनाव आयोग के अंडर है, ऐसे में कोई बीएलओ कैसे तृणमूल की रैली में शामिल हो सकता है। हालांकि इस मामले में टीएमसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূলের মিছিলে বিএলও হাঁটছে। সে বিএলও তো ইলেকশন কমিশনের অধীনস্থ গণতন্ত্রের
আর পর্ব করতে এসছে। সে তো গণতান্ত্রিক পরিবেশে আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন করাতে এসছে, কিন্তু তৃণমূলের মিছিলে হাঁটছে। এটাকেই আমরা বলি যে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নয়, শাসকের আইন। যদি শাসকের আইন থেকে মুক্তি চান, প্রকৃত গণতন্ত্র চান, প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষিত চান, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং নির্বাচন কমিশনকে বলছি যে এর উপরে আর চোখ দিয়ে যত তাড়াতাড়ি হয় এদেরকে চাকরি থেকে যাতে সরিয়ে দেওয়া যায় এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক মানুষগুলোকে আনা যায়। প্রত্যেকটা মানুষের একটা ব্যক্তিসত্তা থাকে, সে প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হতে পারে। আর উনি যে বিএলও, ওনার ব্যক্তিসত্তা তো নিশ্চয়ই থাকবে। উনি বাজার হাটে বেরোবেন না, উনি বিএলও মানে সব সময় ওই পার্টির মানে আমাদের যে বিএলওর কাজটা করবে বাড়িতে, ওনার বাজার হাট দোকান মাথার যন্ত্রণার ওষুধ উনি কিনতে যাবেন না কি না বলুন, ওনাকে তো যেতে হবে। এরপর উনি সেখানে বেরিয়েছেন, এরপর কে ওর হাত ধরে ওনাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, সেটা তো দায়টা আমরাও নেব না, উনিও নেবেন না। এটা হচ্ছে বিরোধীরা একটা রং চড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে, কারণ প্রথম দফার ভোট হয়ে। आसनसोल के सेन रेल रोड स्थित नव अनन्या कॉम्प्लेक्स निवासी देवदीप चटर्जी की संदिग्ध मौत ने शहर की राजनीति में हलचल मचा दी है। 24 अप्रैल की रात हुई इस घटना के बाद हत्या के आरोपों के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। पुलिस के अनुसार देवदीप चटर्जी अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। भगत सिंह मोड़ के पास उनकी शुभोजीत मंडल नामक व्यक्ति से कहासुनी हुई। आरोप है कि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया तो जवाब में उन्होंने कांग्रेस कहा, तो उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद जब देवदीप अनन्या कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो वो वहां भी शुभोजीत मंडल और रबीउल आलम ने उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज में ये घटना साफ दिखाई दे रही है, जहां उनकी पत्नी और बच्चा हाथ जोड़कर रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोपियों ने कोई रहम नहीं दिखाया। 25 अप्रैल की सुबह जब उन्हें होश नहीं आया तब डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 के नाम एफआईआर में शामिल हैं। वहीं इस मामले में टीएमसी नेता ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। घटना ये अनन्या कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे आसनसोल उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी प्रसन्नजीत पुईटुंडी रहते हैं। उनका डाक नाम सोंकू है। देवदीप चटर्जी जो उसी अनन्या कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, किसी निमंत्रण बाड़ी से वो रिटर्न आ रहे थे। गेट के पास में उसके साथ में कुछ लोग जो उसी इलाके के पीछे के रहने वाले, यानी कि कल्याणपुर हाउसिंग के इलाके के रहने वाले, और वहाँ के स्थानीय जो काउंसलर हैं उनके चट्टे, जो वहाँ उनके साथ में कुछ कमेंट्स करते हैं। ये जब बोलते हैं कि अगर ज़्यादा हमारे साथ में बकाबकी करेगा तो हम शंकुदा को बुलाएगा। प्रसन्नजीत पुईटुंडी का डाक नाम शंकु है। उसको बोलता है शंकु को बुलाएगा, वो क्या कर लेगा, तुम वोट किसको दिया था, बोला हम प्रसन्नजीत दा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। उसको हाथापाई करता है, उसके साथ में मारपीट करता है, उसको ऐसा मारता है कि उसका हाथ टूटता है। उसके बाद उसको लात जूता से लात मारता है, ऐसा मारता है कि उसका मृत्यु हो गया। দেখুন, এইরকম ঘটনা আজ পর্যন্ত কোই জায়গাতে হয়নি। কংগ্রেস অত বড় ফ্যাক্টর নেই পশ্চিম বেঙ্গলের রাজনীতিতে, কাজ করে আসানসোলের রাজনীতিতে। আর একটু ভোট দিয়ে নেই বলে একটু লোককে মেরে দেবে, এই অভিযোগ, এই কংগ্রেসের হাতে কিছু মুদ্রা নেই, এই জন্য কংগ্রেস এরকম নোংরামি করছে। পুলিশ তদন্ত করবে, দোষী এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করবে, যার মধ্যে তদন্ত করার পরে বুঝে যাবে কি কি আছে যার মধ্যে। এখন তো ইলেকশন কমিশনের সময় এই তো বলতে পারবে না, এখন তো রেজাল্ট আউট হয়ে নেই, পুলিশ तृणमूल को साथ दीजिए। दुर्गापुर में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। वहीं आग की सूचना के बाद दमकल की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। अग्निशमन अधिकारी रिपन बारुआ ने कहा कि जैसे ही हमें सूचना मिली हम तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। আমরা মাঠে ছিল, ওখানে বসেছিলাম, আসছিলাম, এদিকে দেখছিলাম উপরে ধুমো উঠছিল, ধুমো উঠলো, তখন আমরা এলাম, দেখছি আগুন লেগেছে। তখন কী করবো, আর মালগুলো সব সাইড করলাম, মালগুলো অর্ধেক মাল সাইড করলাম। তখন দেখছি ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলো, ফায়ার ব্রিগেড এলো, তারপর মাল কি মজুদ ছিল এখানে? এখানে পোস্টার আর ইয়ে ছিল, প্লাস্টিক, পোস্টার আর প্লাস্টিক ছিল, বস্তা। হ্যাঁ বস্তা। কি করে আগুন লাগলো কিছু বলতে? ও তো জানি না কী করে আগুন লাগলো, মানে যে কেউ বিড়ি খেয়ে না, তাকে ধরিয়ে দিতে হবে। ওয়েস্টেড প্লাস্টিক, যেটা ওয়েস্টেড করা হচ্ছে প্লাস্টিক, প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টিক ছিল। সেটাকে আগুনটা অনেক বড়ই ছিল,
আগুনটা আরও বাড়তে পারতো, আমরা দুটো গাড়ি এনে আগুনটা অনেক কন্ট্রোল করছি তাড়াতাড়ি নিয়েছি। এমনি স্যার কোনো ক্ষয়ক্ষতি কোনো না, ক্ষয়ক্ষতি বলতে যেগুলো ওয়েস্টেজ প্লাস্টিক সেই ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, যেহেতু ওপেন জায়গা ছিল সেই ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি। যেগুলো ওয়েস্টেজ প্লাস্টিক ছিল ওগুলো পুড়েছে বেশিরভাগই আগুন নিভিয়ে দিচ্ছে আমরা, ঠিক আছে, আগুন কন্ট্রোল হয়। যারা মজুত করে গেছিল তাদেরকে পেলেন? না, তাদেরকে পাইনি, মানে মালিক না, ওদের যে আছে কী বলে, ওদের যে ওয়ার্কার যেগুলো আছে ওদের সঙ্গে কথা বলছি। ওরা बंगाल में वोटिंग का दूसरा चरण बुधवार को होना है, जिसमें दक्षिण 24 परगना की विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। लेकिन इससे पहले भांगर में बमों का एक नया जाखिरा मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर के पिछले हिस्से में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान जिंदा बमों से भरा एक बैग बरामद किया गया। इस घटना ने इलाके में राजनीतिक टकराव पैदा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस के आयुक्त से लेकर राज्य के सभी जिलों के एसपी और थाना प्रभारियों तक को सूचना दी है कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 24 घंटे के भीतर सभी संदिग्ध और खतरनाक सामग्री जब्त करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। आयोग ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को भी तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के अंडाल थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर में अवैध मिट्टी कटाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 50 वर्षीय मजदूर मंगल भूंइया की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर मिट्टी लोड करने के दौरान अचानक ऊपर से भारी मिट्टी धंस गई और मजदूर उसकी चपेट में आ गया। घटना के बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दिए बिना कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अवैध खनन के इस कारोबार को लेकर प्रशासन और भू राजस्व विभाग की भूमिका भी कटघरे में है। লোড হয়ে গেছিল। আচ্ছা, গাড়িটা লোড হবার পর অপর লেভেল করছিল, মাটিটা লেভেল করে নিয়ে যাইতো, লেভেল করছিল, লেভেল করতে করতে ধসানটা পড়ে গেল। আমি ছিলাম ওই কন্টাতে বসে। আচ্ছা, ওই কন্টাতে বসে আমি পারলাম, আমি দাবাইছি ওই সামনে ওখানে, ওই পাশে, হ্যাঁ ওই পাশটাতে বসে। এই পাশে মঙ্গল ছিল ওই ওখানে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইদিকে পালাতে, এইদিকে দিয়ে এইদিকে পালালে বেঁচে যেত, ও পালালে নিচে দিকে পালাচ্ছে, অপর দিকে দাঁড়ান দিল, উপর থেকে পাথর পড়ে গেল, পাথরকে পুরো মাটিতে চলে গেল। মালিককে কি নাম মালিকের? মালিক বুধান পাল। কোথায় থাকে? এসছিল? হ্যাঁ এসেছিল, গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। আর ওই বডিটা কোথায় গেল? বডি নিয়ে গেল। কে নিয়ে গেল? কাকে? ঘরের লোকরা জানে যে এখান থেকে বডি নিয়ে চলে গেছে? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।